Happy Sabbath! Happy Sabbath and Happy New Year to each and every one of us. No? So, while waiting for others, before we start, let's bow our heads for our prayer. Dear Father in heaven, Lord, we thank you for gathering our hearts to worship you together. May we feel your presence today as we worship you, Lord. May we glorify you as we sing praises to your name. For our adoration, song of adoration and praise, let's sing O Worship the Lord. Hymn number 1, O Worship the Lord. Oh, oh, kuan kanang ikaw prayer. Murag na kuan na. Ilisda na kong projector. Sige, sulod. Oh, sulod lang. All the way. Hymn number 43. 343, all the way. Sulod ka. At tongtong si initan. Tongtong katan. Wala may mic. Uy, asa yung mic?
Ha? O lagi, pwede man dito. Iyan na, alsahon. May microphone dito. Wala yung microphone dito. Microphone para gamitin sa kanta. Ating pasalamatan sa Panginoon na Diyos. Kaya na pagpapiliwan ka nato sa tibuok katuig sa 2025 na siya naghatag ka nato kanoy kayo panglawas, naghatag kanoy ka nato sa alit pato na ini taklaan sa 2026 peso ni unang gabi, unang ang lang ito ko na yung hindi na nagkakrigo ano sa pag-dahil na kanya. Ang secret sa ito na program ni Kagabi Sol, sa dito pa mo, ang ato ko rin siya nagkumala sa ito na tool service, tayo siya nagdayo sa Pinso, tayo ng Pinso, ginapalagay na ako. Sa dito ng Pinso, atag kong bisay sa TV, si Brother Litan, matag sa iya siya sa ikaw. Niya, ang posisyon, natag sa progression. Posisyon niya, posisyon predator. Ang posisyon niya, natag sa ito na progression, posisyon predator. Sa progression, ating panayos pala sa ito. Ganun. Okay, okay. Ano pa? Thank you for the new year. Thank you for the bread. Thank you for the clothes I wear, the home I have ahead. Thank you for all my friends, my precious family, my close support. Thank you, Lord, for the blood you shed. When you rose again to Calvary, who died for sinful men.
Gonzaga na. Pastor Gonzaga. Hmm? What you walk the way to Calvary, to die for sinful men like me, that you rose again that third day, when hope and all away. Say title sa kanta. Title sa kanta ni Kan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Congratulations, Tan, for that nice message and song. Oh, thank you, Lord, because Christ died for us, mga kaigsunan. Happy New Year, everyone. Congratulations sa tanan nga buhik pa hangtod karon. Kay actually year 2026 nag mo na gingon pala isipan kung makaabot mo gyud ta sa year 2025, makaabot ta sa year 2026, no? So makaingon ta congratulations kay kita tanan nakalabang sa year 2025. Unya naata karon sa year 2026. Natay mga bisita, no? Ang tapan ni Mr. Wang kay na kinsa ni si Jim and ni. So naa kini si kung wa ko na sayo kini nakayelo kinsa ngalan ani murag si Pastor Gonzaga ba ni? Pastor, okay, welcome Pastor. Ang parinti ni kuan akong amigo nga sidekick nako si Pastor or si Mr. Gonzaga. So nadilata ro yung kag-abot kay kung nakasayo ka murag ikaw gyud unta mag hatag karon og inspirasyon. Now, wala may wireless na ako diri mga kaigsunan murag og kandila ron diri, no? Ang ako ang mensahe nga gikan sa Ginoo nga akong i-remind sa inyo ha. Dili na naingon nga mensahe, it's a reminder. Every time na madunggan nato, no? It's a reminder sa kada usa. Kanatong tanan nga nakaron dinhi, no? Labi na sa tong mga visitors gikan ni sa Bacolod yata, no? Iloilo. No, ang amigo nato dito si Pastor Kerry pero ito naman sa division Pastor Kerry Estrevilla. Now, ako ang title karon naguluhan kinig The Hardest Sermon. Now, sa mga theology, wala man siguro pastor nga hardest sermon para sa mga theology, no? Kay bisag mo istorya lang, testimony, it's already a sermon. Pero naguluhan diri nga akong gihimo samtang si Pastor Handel nagsulti sa kuha nga ako daw ang magmensahe karon, ingo nga spare part lang ko, spare tire, no? Kay as a chaplain or as diri kung naay di moabot ang speaker, of course ang church pastor mo take over. Okay, so ako nang giuluhan og the hardest sermon. Akong gibutan sa PowerPoint mga igsoon para naidi na ko ma-explain, inyo na lang basahon. Nag-ingon diri, the most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. Magambuta, gracious Lord in heaven, we are very much grateful, Lord, for the gift of life that we enjoyed until this moment, that we passed year 2025 and we reached this new year 2026. We believe, Lord, that there are a lot of challenges, but thank you, Lord, unless we forget what you have done to us during the past years. We are not afraid about our tomorrow, our future. Now, as we will be going to ponder to study your words, may you help us understand, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Now, so na-mention diri, and this is the statement of Ellen White, the most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. Kung naimungutanan siya, unsa may the hardest, the most
a difficult sermon to preach. It is, and the hard practice is self-denial. Now, according to Jesus Christ, no, naigisulti diri si Jesus Christ. Ako na lang bitbiton kay murag ang microphone wala man diri. Kanang usa ka microphone nag-ingon diri. Jesus said, all to all, no? Jesus said to all in Luke chapter 23. Again, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So wala siya naputol mga kaigsunan pag ingon nga those who wanted to follow me, there is one condition, and that condition is to deny himself. And to deny self is to take up his cross, not only once a week or once a year, but daily. And follow me. So wala naging nga, okay, bisan asa na mumuad to. Pero naging dito, follow me. So beloved brothers and sisters, among all sermons ever preached, none is more difficult than self-denial. It is difficult to preach because it confronts self. Nga nung lisod siya iwali, kay kita may maiguan eh. Wala may laing tao nga maigo, kundi ikaw ramang yun. It is difficult to practice because it demands death to self. BYD. So, unsa may buot inom sa self-denial? It's suicide, spiritual suicide. Daghang mga tao nga kung ma-failure, ma-frustrated, kung di ka pasar, kung mabasted, o mabulagan o boyfriend, girlfriend, mutabok sa karsada nga nay sakyanan. Muambak sa bintana. So, mag-suicide. But kini nga ingno nato nga i-practice is very difficult because it demands death to self. Unsa man BYD? Unsa man BYD? Akong gitan-aw day sa internet, ang akong sa wa pa ko kadungog, wa pa nako natanaw sa internet, makita nako nga namay sakyanan nga BYD. Lahi man putong video. Pero ang BYD is nadunggan ako sa kong misis kay beyond your dreams. Pero tanaw ako din nga tanaw is build your dreams. So build your dreams. So unsa na to pag death to self kung naatay gidemand sa atong kaugalingon. Build your dreams. Okay? So palitan ni dong. So nga naman pero akong nakita diri, it is difficult to practice because it demands death to self before you die. So ako araw po na nga version ha, pag-ingog BYD, before you die. So, na diri, Jesus did not whisper this message, He spoke it to them all. Not only to the 12 disciples, but to all of us nga naa karon diri na ginhawa. Self-denial is not optional in discipleship. It is the entry requirement. Kung mangutana ko sa iyo, asa may maayo, kanang believer ka ni Jesus or kanang disciple ka ni Jesus, Brother G. Magpili ka sa duha, asa man, isa lang. Mr. Wang. So, to be disciple of Jesus. Because Satan is also a believer of Jesus. So, pareho rata ni Satanas kung dito natakutob sa believer of Jesus. But we must be disciples of Jesus. Naay pila ka points nga akong i-share sa inyo mga igsoon. Number 1, if any man will come after me. Mao nang tawag ni Jesus Christ. The call is voluntary, but the cost is certain. Volunteer lang, no? Kasagaran way sweldo. Pero unsa may unsay cost gani iyang kantidad? Kung mahimo kang disciple of Jesus, there is a greater cost a cost of discipleship. Certain. Jesus does not force discipleship. He says, if any man will come after me. So, nadiri mga kaigsunan. Salvation is free, but
discipleship is costly. So what may, libre man ang kaluwasan. Yes, luwas na ta. Because we are already paid by Christ sa dihang gilansan sa cross. But to be the disciple of Jesus is costly, mga kaigsunan. Now, according to Ellen White, the Christian life is a battle and a march. In this warfare, there is war. There is no release. The effort must be continuous and persevering. So walay mo ingon nga kung Kristohanon ako, mahayahin na. Pagpabautismo mo kay mahayahin na mo kung ma-Adventist mo kay libre pa hospital o libre eskwela. So sayop na siya mga igso, no? Kay kung mo appeal ka kang Kristo is a warfare and persevering. To follow Christ is to enter a life of surrender. So kung mugira ka kanang hapon, Brother G, di mo gyud na mo surrender siguro, no? Kay surrender ay sa hapon, pero sa kay Jesus Christ, if you follow to Christ is to enter a life of surrender. Surrender na kadaan. Kang kinsa man ka mong surrender? Kan Jesus Christ, mga kaigsoon. Dili kang Satanas. Because not life of surrender, not convenience. So, kung kung Kristohanon ka, okay na kayo. Kay daghan mo hatag sa imong bugas. Kanang moingon bitaw nga, dai, dong unsa may kurso nga kuhaon? Engineer? Ang unsa may imong hapon? Kanang doktor? Ngano man ka? Kay para makatabang sa kapwa. Unya ang katong usa si Juan pungta na, ikaw Juan, unsa may gusto nimong kurso? Isa ka ng kapwa. Kay para hayahay. Pero sa Christian is not convenience, mga kaigsunan. Number 2, let him deny himself. So what self-denial is and is not? Unsa man ang self-denial di ay? Kay si Jesus, si Peter, when he deny, wala iyang gideny si Jesus, no? Wala niya gideny iyang kaugalingon. And he denied Jesus. So duha ra gyud na siya mga igsoon. Kung di mo i-deny imong kaugalingon, you will deny Jesus. Now, self-denial is not self-hatred. Dili both ingnon nga imo na lang kusion ang imong kaugalingon. Kay bugoy-bugoy, sana. It is not ascetic punishment. Kana ganing mo magluhod padulong sa simbahan or magbunal-bunal sa lawas para pasayloon. It is not denying food, sleep, or rest alone. So dili lang kay di na ka mukaw ginamos, bulag, kay mag-vegetarian na ka. So no. Self-denial is denying the role of itself. Not my will, but your will be done. Kinsay nagsultian eh. Si Jesus na say will as human. No? But mauni ang role, mga kaigsunan, if we follow Jesus, it is pleasing Christ on the throne of the heart. Kinsa may, kung dili kay si Jesus ang gibutang sa trono sa atong kasing-kasing, kinsa may naglublog sa atong kasing-kasing? It is Satan, it is sin. Ang anaa naglublog sa atong kasing-kasing. That's why Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ. Duha na ang akong na obserbahan nga akong gi-anointing ani namatay. Nakita na ko literal nga gi-pray kay bago pag heart attack magod, pag mamatay niya i-declare nga patay na ay printed nga katong mo likoy-likoy pa buhi pa gyud, no? Nay after 5 minutes ako pa prayer, likoy-likoy pa man siya. Nilikoy pa ang pag-print, likoy kanang sana cardiac monitor. Pero sa diha nga ni undang ng ginhawa ni street na. Unya ra gyud ay buutan ang tao kung street na. Sana mamatay na kay ang iyang cardiac monitor street na kayo pag-print street na gyud kay wa gyud gamay nga musami. And that's why Paul ningon, I am crucified with Christ. I have been crucified with Christ. Nevertheless I live, but not I who live, but Christ liveth in me. Mga kaigsunan. So we need to die daily. Ellen White said, self-denial is the first lesson to be learned in the school of Christ. Ito tanan mga kaigsunan, ang uban sa ato siguro, Pastor Gonzaga, graduate sa Mountain View College, graduate sa EUP, CPEC, SPEC, so usahay magkuntis-kuntis kung kinsay hawod lagi kay naata sa mga prominent nga mga eskwelahan. Kasagaran nga nahimong kanang
nag-eskwela sa UP. Ako nadunggan nga si Joma Sison. Once upon a time, estudyante sa UP. Unya si Normis Wari, professor sa UP. O ang mga president nga sa atong nga nasod o mga senador, graduate sa UP. Mga kaigsunan. Pero si Jesus Christ, nag-ingon diri, nag-ingon siya dito nga, learn from me, for I am meek and lowly in heart. So we need, as God's people, we study the school of Christ. And to graduate, or to, wala may graduation yata sa eskwelahan ni Jesus Christ, and the first lesson is self-denial. Learn the school of Christ. The self-denial. So the greatest enemy of holiness is not Satan. It is self-enthroned. Usay, si Satanas baya. Mura pong magsilos sa tuwa. Murang mahadlo po Satanas nga tiging-ilugan si enthrono. Nga naman, kay usually, hinay, murang karuran ako din na agian, nga gingon diri ni Ellen White. The greatest enemy of holiness is not Satan there. So kung may mo nga, ang grabe, kaaway yun nato si Satanas. Kay siya yun ang pinakadautan nga tao. Pero mga kaigsunan, it is very clear nga kanang gitawag nga deceptive sin, desire to exalt self. And that is our desire for supremacy. Kanang gitawag self-enthroned. Kada bang gusto nato nga kita ang maghari-hari. So, si Satan ay malupigan ay si Satan na because the greatest enemy is not Satan. The enemy of holiness is or being self-enthroned. Number 3, take up his cross daily. Daily. So the cross is not an ornament. It is an instrument of death. Nakahinumdum ko before, sa wa pa ko nabaptize as Adventist, na ako'y kanang anting-anting kanang balinis Armalite nga cross. Kwintas gito, lami kay, dili lami, guwapo to siya. Gihatag sa kuha. Pero sa dihang nag-Adventist ko, nawala na to. Gitanggal man to kay anting-anting man to kay balinis ba sa Armalite. Himong cross. So the cross is not an ornament. It is an instrument of death. So the cross, Jesus, there must be a continual surrender of self to God. Ang uban kung wa mo gi-surrenderay, no? Ang akong kuan usahay kining bitong kining chessboard bitaw, Brother John, maka lahi mga feelings no nga mapildi nimong kalaban no. Lipay ka nga pildi lagi siya. Pero kung di ka kadaog, di ka mo surrender. Bahala ko'y tulugay. But diha di ang pagsunod ay kan Jesus Christ mga kaigsunan, there must be a continual surrender of self to God. Yesterday's victory does not guarantee to this faithfulness. Number 4, ingon si Jesus, follow me. Now, self-denial is a direction. Has a direction. Kung nag-deny ka sa imong kaugalingon, self-denial is not empty sacrifice. It is Christ-centered, following Jesus Christ. Christ-centered, follow Jesus Christ. Naay gikon diri mga kaigsunan, atong gibutang diri nga picture. Self-denial is not standing or walking where Jesus walked, but walking with Jesus. It is our desire, mga kaigsunan, nga ganahan ta nga mulakaw kung asa si Kristo naglakaw or nagtindog. Na ako yung mga pictures dito mga kaigsunan. Nga, okay, so kining Gethsemane, the Garden of Gethsemane sa Mount Olive sa Israel. Jesus, dito siya nag-ampok. Kung ako nasayog, 1 week before his kanang arrest or his death, nga ni-extreme siya sa Ginoo, sa Father, if it is possible, let this cup, is referring to the cup of suffering, pass from me. Pwede yung nga ibigay ni sa kuha as human, mo nang feeling ni Jesus, but sa iyang prayer mga kaigsunan, ningon siya, not my will, but your will be done. And that prayer mga kaigsunan, halos ang dugo ni gawas sa iyang lawas mga kaigsunan dito sa Garden of Gethsemane because of that struggle, no? Human, as human mga kaigsunan. By BYD,
before you die. So there might be mga dreams na to, no? Before, build your dreams. You have dreams, mga kaigsunan. But remember, ako makita ba nga, sa akong dream sa una nga, maintag makatunog ko diha sa, kanang sa Gethsemane. Pero, when God allowed, hinaot nga, your will, your desire, is not tanang mga selfish nga desire. It must be God's desire. Yes, it might be your dreams and my dream also to walk where Jesus walked, no? Kini sa Via Dolorosa mga kaigsunan nga gitamakan ni Jesus padulong sa Golgotha, no? To follow Christ means not only literal. Gamay mo ato dito nga maor gyapon wala gyapon tumong ang panghunahuna, pero giingon na to follow Christ means serving when tired. Pila sa tuwa nga kung kapoy na serbisyo lang gyapon, no? Usahay kung nay manawag sa imo kanang hapit na mo undan, Ma'am Len, sa ICU kanang hapit na gid mo undan ang ginhawa mga alas 2 na or alas 3 kadlawon. So it's very sa mga challenge kayo, no? And ang mga nurses, they serve while they are very much tired. Being honest when pressured, remaining faithful when tempted, loving when unappreciated. Matthew 20 verse 20. The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Kung binisayon pa nato ni ang anak sa tao, referring to Jesus, ni anhi dili para serbisyuhan, dili para alagaron, but to minister. Si Kristo nagminister siya. So kita kaha pastor nga mga ministro. Nagministro ba ta sama ni Jesus? Nga usahay mulain ra ba tong pamati pag tawgon ra kag Brad? No? Ngano Brad ba imong pareha brother man tata. Ngano nga mulain mong pamati mga kaigsunan. So, nag-ingon diri sa Ellen White, love for souls for whom Christ died means crucifixion of self. Kung nahigugma ka sa mga tao nga gipakamatyan ni Kristo, it's crucifixion of self, mga kaigsunan, according to Ellen White. Number 5, dali rin panahon. Self-denial in the context of hospital ministry. To all Adventist hospital workers, caring when exhausted, and then showing compassion to difficult patients. Dili ingon nga kanang kini nga pasyente naglisod ng pasyente ginawa. Difficult ba kanang lisod siguro i-interpret. And maintaining integrity under stress. Serving without applause. Pila sa to nga malipay palakpakan. Outstanding ka nga nabutan imong ngalan dito nga sa pasyente satisfy sa Ma'am Shirley. Patient satisfaction. So na imong pangalan, palakpakan ka o tagaan ka o certificate. Pero serving without applause. Healing ministry without self-denial becomes mere employment. Mga employment lang mga kaigsunan kung wala tayo self-denial. And to all of us, you are FC members. Serving without position, giving without recognition, leading without control, loving without condition. And ministry, it's a reminder, ministry thrives where self dies. Lungtad ra gyud ang ministeryo sa atong Ginoo kung ang atong sarili mamatay, mga kaigsunan, atong makasarili. Number 6, the paradox of self-denial. So according to Jesus 9:24 sa Luke, for whosoever will save his life shall lose it. But whoever will lose his life for my sake, the same shall save it. So that is perdigana. No? Ang sa Ginoo is a perdigana ang dula, mga kaigsunan. It is through surrender of self that we become strong. Kung ato lang isurrender atong kaugalingon,
mahimo tang strong. And the way down is the way up. Kung ikaw ang gidaog-daog diri sa yuta, daog ka dito sa langit. Kay kaduha gud ang word nga daog. Daog-daog ka diri sa yuta, pero dito sa langit, daog ka. Because you are exercising self-denial. And the way of death is the way to life. Self-denial is the narrow way. The forgotten doctrine, the secret of spiritual power. Jesus said, if any man will come after me. Christianity without self-denial is Christianity without a cross. As hospital workers, church members, leaders, and servants of God, let us choose Christ over comfort, obedience over convenience, the cross over the crown. The most difficult sermon to preach and the hardest to practice is self-denial. The cross he refuses to carry today becomes the cross we forfeit tomorrow. Again, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. May the Lord will continue bless each one of us. And I would like to greet all of you. Congratulations and God bless everyone. For our closing song, let us all sing Anywhere with Jesus. In the Book 335. Anywhere with Jesus. Gracious Lord in heaven, thank you so much, Lord, for the reminder to all of us, the sentiment of the song, reminding, inspiring each one of us, Lord, that we fully believe that anywhere you go, we pray loving with the Father, we believe that you are with us always. And as we face another year of challenge, year 2026, we pray loving Heavenly Father for your guidance, protection, and it is our greatest desire and greatest goal to be reached is to be like you in character. So we pray, loving Heavenly Father, for the Holy Spirit to continually transform us, Lord, into your likeness for our fitness in heaven. Thank you, Lord, for your love and care to each one of us, and thank you so much, Lord, for the assurance of hearing and answering our prayer. We ask all these things in Jesus' name.